लब्बैक वाले जो होंगे देखिए वो 5 वक्त का नमाजी होगा, ठीक है ना, हम उसकी तरफ नहीं जाते। शादी का प्रोग्राम है तो मौलवी ने आना है, अगर कोई फौतगी का प्रोग्राम है तो मौलवी में आना है। जब सियासत का काम होता है तो हम कहते हैं कि उदा की काम है। हमें क्यों नहीं ऐसा करते कि हम दीन वाले को वोट दें, किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट करें। अल्लाह पाक ने पूछना है आपको, एक मेरे तहज्जुदगार और नमाजी प्रेस का कैंडिडेट दिया था, आपने उसको वोट क्यों नहीं दिया। हमारी सियासत में, हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं होगा हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं हक चल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ये लाहौर का बड़ा खूबसूरत सा पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नौजवान हमारे और बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आए हुए सैर करने के लिए। और आज हम इनसे जो इस मौजू पे बात करनी चाह रहे हैं, मौजू ये है कि हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमारा जो चैनल ये काम करता है। हमारे यहाँ पे अमूमन ये देखा गया है कि मैंने जो अपनी देखे, हर बंदा जो है ना एक तज़किया करता है, हर बंदा ना एक अपना नज़रिए के मुताबिक चलता है। लेकिन मेरा ये एक नज़रिया सोच मेरी ये है, पता नहीं ये सही है कि गलत है, मेरा ये मानना है कि जब तक ये पाकिस्तान, ये जो वतन पाकिस्तान है, ये लाखों कुर्बानियों के बाद हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं तब ये हासिल हुआ। ये वतन पाकिस्तान, इसकी बुनियाद में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ऐसे ही कलमे की बुनियाद पर बना। तो बेसिकली यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए ना। तो जब तक यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं होगा तो कैसे पाकिस्तान ठीक होगा। तो हमारे यहाँ भी ये होता है कि हम जब सियासत में हमारे को उलमा कराम आते हैं, हम कहते हैं मौलवी ही काम में गया। ये ठीक बात है? गलत बात है। देखिए, मौलवी अगर हमारे घर में कोई, सबसे पहले शादी का प्रोग्राम है तो मौलवी ने आना है, अगर कोई फौतगी का प्रोग्राम है तो मौलवी में आना है, अगर कोई भी अच्छा बड़ा प्रोग्राम हो तो हम मौलवी को याद करते हैं। जब सियासत का काम होता है तो हम कहते हैं कि उदा की काम में थे। गलत बात है। हम सबसे पहले तो जब तक, वाकई आपकी बात है कि जब तक इस्लाम में, मतलब हमारी सियासत में, हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं होगा हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। नहीं बढ़ सकते। हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले दीन को होना चाहिए, निज़ाम मुस्तफ़ा को होना चाहिए। हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में 24 घंटे की ज़िंदगी में हमारे जो है निज़ाम मुस्तफ़ा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सही हमारे हैं दोस्त। यही बात मैं आपसे पूछूंगा, क्यों ऐसा हमारे यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा होता? हम क्यों जब सिलेक्शन की बारी आती है, इलेक्शन की बारी आती है, देखें जो सियासत जो है ना, सियासत ये हमारे दीन में है, ठीक है। बिल्कुल जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो निज़ाम कायम किया था वो एक खूबसूरत निज़ाम था, ठीक है। वो ऐसा निज़ाम कुरान के मुताबिक था, वो अल्लाह का कानून नाफिज किया था हमारे आका दो जहान है, जिसमें तमाम लोगों को एक यकसां हकूक़ हासिल थे। ऐसे ही है। और उनके बाद आप सरकार उनके पर्दा फरमाने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और उसके बाद हज़रत अली शेर खुदा ने। ऐसे ही है जो निज़ाम कायम किया। तो वही निज़ाम अगर आप कायम हो जाएगा तो बेहतर नहीं है? बिल्कुल, बहुत इस तरह बेहतरी है जैसे कि हज़रत उमर ने फरमाया, मिसालें देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहूदी अंग्रेज मानते हैं, अंग्रेज मानते हैं, अंग्रेज़ों ने अमल करते हैं, हम यानी कि अमल करना छोड़ दिया हमने। हम मुसलमानों ने छोड़ दिया है ये अमल करना। अंग्रेज़ क्यों कामयाब हैं? सिर्फ इसीलिए कामयाब है ये। अब मैं ये कहना कि मकसद है ये कि अब अगर आइंदा इलेक्शन होते हैं, जी आइंदा जब इलेक्शन होते हैं, हम लोग की सिलेक्शन करते वक्त हम इस चीज़ को क्यों नहीं जेब में रखते? हम उस शख्स का जो हमारे पास वोट मांगने आया है, उस क्योंकि हमारा इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। जी बिल्कुल। कि जब तक हमें देखना चाहिए उस बंदे का करैक्टर क्या है। हमें क्यों नहीं ऐसा करते कि हम दीन वाले को वोट दें, किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट करें ताकि हम उसमें क्या कर सकें, निज़ाम मुस्तफ़ा ला सकें। असल में हम लोग देखते हैं प्रोटोकॉल, जिसके पीछे 10-10, 20-20 गाड़ियाँ हों करोड़ों रुपए की, हम लोग वो चीज़ देखते हैं। और जो बंदा एक बाइक पे या एक छोटी सी कार पे आ रहा है, हम लोग कहेंगे ये इससे क्या हमें देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ जमात इस्लामी की। अब जमात इस्लामी का जो भी आप कैंडिडेट देखेंगे वो माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी होगा। बिल्कुल सही। लब्बैक वाले जो होंगे देखिए वो 5 वक्त का नमाजी होगा, ठीक है ना। हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम जाते हैं नून की तरफ, हम जाते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ, क्योंकि उनके पास प्रोटोकॉल है। लब्बैक वालों के पास, जमात इस्लामी वालों के पास वो प्रोटोकॉल नहीं है। वो जनाब अल्लाह उनकी वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, क्योंकि वो हराम नहीं खाते, वो सूद का कारोबार नहीं करते। और जमात इस्लामी जो है वो सूद के खिलाफ बात करती है, इसलिए हम लोग नहीं कहते, क्योंकि हम हर आदमी जो है ना वो सूद की लपेट के अंदर हुआ। इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि जब सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह हमारे ऊपर जितनी भी जो काले स्याह बादल छाए सब छट जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखे ना, एक बात करता हूँ, एक काम अभी जब कर्ज लेता ना कहीं से, बैंक से लेता जाएंगे, वो क्या कहता है पूरा साल जो है ना वो उसने अपनी आमदनी में से कुछ पैसे उनको देने होते हैं,
ٹھیک ہے نا. ایسے ہی. اب اپنے اخراجات بھی کرنے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو قرض بھی دینا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, قرض کے دائرے میں رہتا وہ ترقی نہیں کر سکتا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ سود کے کاروبار کر رہا ہوتا ہے. اگر وہی انسان سود کے پاک کاروبار کرے, اللہ پاک برکت بھی ڈالے. بالکل صحیح ہے کہ نظام مصطفیٰ قائم ہونا جی ہاں جی, چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. یہ دیکھیں دوستوں نے بڑی خوبصورت بات کی. میں ابھی یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, چونکہ ہمارا کام ہے حقیقت کو سامنے لانا, سچ اور حق کی بات کرنا, کیونکہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سچ کو ہی دکھایا ہے. مقصد کہنے کا ہے کہ پاکستان کی خوشحالی اور بقا کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے سودی نظام کو چینج کرنا پڑے گا. یہ سودی نظام کیسے چینج ہوگا, ہم ان قرضوں سے کیسے باہر آئیں گے. ہمارے یہاں پہ جو نظام جو گڑبڑ کر رہا ہے اس وقت, لوگ شکار ہیں عجیب عجیب حالات کا, یہ حالات اس وقت بہتر ہوں گے جب پورے ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہوگا. دوستو اس میں یہ چاہوں گا جتنے بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ نظام مصطفیٰ کیسے قائم ہوگا. یہ نظام مصطفیٰ, یہ جتنے بھی اس وقت اقتدار کی لالچ میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے, ہمارا حال کیا کر دیا ان لوگوں نے لڑ کے, پاکستان کی معیشت کو خراب کیا ان لوگوں نے خود مل کے. یہ اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. میرے تمام دوستوں سے میری اپیل ہے کہ آئندہ الیکشن میں, بڑے الیکشن جو ہوں گے ان میں جو کب آپ کے پاس ووٹنگ مانگنے آئے, کیونکہ یہ آپ نے ہی ووٹ دے کے ان کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, جب آپ کے پاس کوئی ووٹ مانگنے آئے تو اس بات کو آپ نظر رکھیے کہ اس بندے کا کریکٹر کیا ہے, کردار کیا ہے, اس کی گاڑیاں مت دیکھیے گا. ہمیشہ میں یہ چاہوں گا آپ کسی اسلامی بندے کو آپ اس وقت اپنا ووٹ ڈالیے, اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے, جو اس ملک میں نظام مصطفیٰ لے کر آئے, حقیقی نظام مصطفیٰ. صرف ملک میں زبانی کلامی کہنا ریاست مدینہ قائم کرنا, ریاست مدینہ ایسے قائم نہیں ہوتی. ریاست مدینہ یہاں سے قائم ہوتی ہے جب آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں ان پہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو یہ پورے ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہوگا. کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں, یہ ہم سے 100 مرتبہ کلمائیں ہم کہیں گے, آپ خاتم النبیین ہیں. جب تک نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا, کیونکہ یہ پاکستان خوبصورت وطن یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد ایک کلمے کی بنیاد پہ بنا, یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنا ہے, تو ہمیں ان کے نام کی لاج رکھنی ہے. کل اس کو یہ بات ایسے نا کہ دیکھ کل کو یہ سوال بھی ہونا ہے, اللہ پاک نے پوچھنا ہے آپ کو. ایک میرے تہجدگار اور نمازی پرہیزگار کینڈیڈیٹ دیا تھا, ایک نمازی پرہیزگار بندہ تھا, آپ نے اس کو ووٹ کیوں نہیں دیا, آپ نے چور ڈکیٹ کو کیوں ووٹ دیا نہیں. تو میری سب سے یہی اپیل ہے کہ آپ وہ بندے کو ووٹ دیں جو اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہو, جو قرآن پاک کی بات کرتا ہو, جیسے یعنی قرآن پاک کی تلاوتیں آتی ہوں, جو بندہ 5 وقت کے نمازی ہو. بات یہ ہے کہ جب تک نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا ہم کبھی خوشحال نہیں ہوں گے. ہم سب کو مل کے نظام مصطفیٰ قائم کرنا ہوگا. ہم یقین کریں, آپ اپنا آخری وقت یاد کریں کہ روز محشر جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر کیسے آپ کو پلائیں گے. آپ نے شریعت کے مطابق کوئی کام کیے ہی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ نے نظام مصطفیٰ قائم کیا ہی نہیں ہے. دکھاوے کا نظام, کھوکھلے نعرے مارنے سے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوتی. سچا نظام مصطفیٰ دکھاوے کا نہیں, چونکہ دین جو ہوتا ہے دین وہ یہاں سے ہوتا ہے, دکھاوے کا نہیں ہوتا. دکھاوے کا دین لوگ پہچان لیتے ہیں, لوگ پاگل نہیں ہیں, لوگ بڑے تیز ہو گئے ہیں. دوستو بس اگر نظام مصطفیٰ قائم کرنا ہے تو کسی صحیح پارٹی کو, صحیح بندے کو اپنا رہنما مقرر کریں, اس وقت جب ووٹ ڈالیں. تو یہ ہے کہ بس مجھے اجازت دیں, ان دوستوں کو بھی اجازت دیں, کیونکہ انہوں نے جانا کا بارش تیز ہو گئی ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاکستان سے ہماری شان ہے, پاکستان سے ہماری آن ہے, پاکستان سے ہماری پہچان ہے. تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بنیاد کو نہیں بھولنا چاہیے. چلتے چلتے نعرہ لگائیے, پاکستان زندہ باد.